Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ini. Okey, sebentar Alright, good. Okey, first thing first, saya nak ucapkan terima kasih berbanyak kepada semua yang ada wish hari lahir saya semalam kan, dan semalam memang tak dapat nak bersama, live bersama sebab saya meluangkan masa dengan keluarga. Okey, jadi tak dapatlah live semalam kan. Jadi pada malam ni kita akan live semula. Alright, kita live semula dan malam ni kita sambung topik indikator yang mana daripada hari Isnin hari tu. Alright, thank you for those who wish. Thank you for all the wishes yang wish saya. Okay, jadi tajuk kita pada malam ni adalah stokastik, dan sebelum kita jump ke saham-saham ke saham lah. Sebelum kita jump dalam tajuk stokastik, ingin saya nyatakan di sini yang mana apa yang berlaku dekat pasaran pada hari ini saya tak berapa aware of lah. Jadi kalau tanya saya memang tak tahu sebab one whole day daripada pagi lepas saya live dengan biasa masa kelas all the way sampai pukul 6 baru saya masuk office balik. Ni pun sekarang ni masih lagi di office, tak sempat balik rumah lagi. But so kalau tanya saya apa yang berlaku dekat pasaran pada hari ni, I can't tell you much. Mungkin sebab saya tak sempat nak baca, saya tak sempat nak tengok apa yang berlaku dekat bursa ataupun dekat pasaran pada hari ini. But anyway, saya boleh just bercakap, mengumpaskan lebih dalam bentuk chart sajalah. Maksudnya saya boleh tengok chart, saya boleh explain in terms of charts. Tapi kalau saya nak cuba cakap daripada sudut pandangan kenapa saham ni naik gila-gila apa semua, saya tak pasti. Sebab saya tak sempat nak study, saya tak sempat nak tengok. So I'm not very aware of what is happening in the market today. Tu sebab dalam watchlist saya semua saham-saham yang steady, bukan saham yang untuk you boleh trade hari-hari. Okay, tu beza dia lah. Yes, saya perasan Duo Pharma dengan Pharma Niaga dia limit up. Right, dia naik 30%, yang mana saya tengok pagi tadi pun masa saya on the way keluar, saya dah perasan dah ini memang limit up lah. Okay, even for the first 15 minutes pun saya dah cakap today dua saham ni confirm limit up, dan memang betul dia ditutup dengan limit up. Dan even ramai yang dekat luar sana pun dah mula, alright, ramai yang dekat luar sana pun dah mula sibuk tentang saham-saham Pharma Niaga, saham-saham Duo Pharma, padahal CDS pun tak pernah buka lagi. Okay, jadi itu namanya kegilaan tuan-tuan perempuan. Alright, so kalau sebelum ni saham-saham healthcare yang terlibat dengan glove dah naik mencanak-canak, dan minggu ni pula satu sektor yang dia masih lagi dalam industri healthcare tetapi satu sektor yang berbeza, alright, berbanding dengan glove. Dan in future, okay, cycle dia yang saya nampak kemungkinan selepas ni, alright, selain daripada saham-saham teknologi yang yes, Puan Anne dah sharekan dekat situ, alright, selain daripada saham-saham teknologi, I believe there's ada sektor berikutnya yang dalam healthcare yang akan mendapat manfaat daripada kegilaan kenaikan saham-saham healthcare industri. Okay, jadi boleh perhatikan saham-saham healthcare. Bila saya cakap saham-saham healthcare, tidak terhad kepada saham-saham glove. Bermaksud saham glove cerita dia sekarang ni tengah berehat. So sekarang ni dia dah cerita pasal Pharma Niaga dengan Duo Pharma. So in future you have to look into saham-saham healthcare yang lain yang masih belum berjalan. I believe currently they are playing this kind of cycle. Okay, currently ini adalah cycle in action at the moment. Okay, sembang konon tak tahu apa-apa kan. But this is what I see lah. Okay, ini apa yang saya nampak bila saham Duo Pharma limit up. Dan sebab saya duduk dekat bengkel tadi lama, so saya ada masa untuk saya memikir kan. So kalau ni dah naik limit up, glove dah ada, Duo Pharma, Pharma Niaga dah jalan, so what's next? So I believe this is all the cycle yang the next cycle will be, kalau healthcare within healthcare industry pun, I believe the next cycle
memang ni lah, right? Memang adalah the next cycle will be kalau healthcare, we can start to cari saham-saham healthcare lain yang belum berjalan. Okay, so you can list down all those healthcare industry dan you spesifikkan sektor yang mereka ceburi. Okay, contoh kalau glove kita dah jalan dan sekarang ni Pharmaniaga dan Duo Pharma, I tak berapa aware lah apa dia orang punya business nature yang sebenarnya, but apa yang saya baca dekat news, okay, ni saya baca dekat news yang saya perasan it's just more on packaging ataupun bottling of vaccine. Tu je yang saya nampak dan saya perasan lah. Alright. Jadi so in detail, in depth, saya tak pasti dan saya belum pasti lagi lah. Alright. So boleh lah kalau you still nak lagi berjinak-jinak kan, menari-menari bersama saham-saham healthcare. So my suggestion is, alright, saya punya suggestion adalah boleh perhatikan saham-saham yang related dengan saham-saham ataupun industri healthcare yang lain. Alright. Jadi itu habislah cerita yang saya boleh kupaskan dekat dalam apa yang berlaku dekat dalam pasaran secara overall, secara kasar pada hari ini. Dan hari ini juga ada saham baru diterbitkan, iaitu ataupun IPO baru, alright, saham baru yang baru listed tadi yang diberi nama saham dia OVH, Ocean Vintage apa benda tah. Okay. Ocean Vintage something lah. Right, so saya pun tak berapa pasti, tapi I believe dia punya business model is more on oil and gas punya sectors, dan I believe tomorrow dia akan naik lebih lagi. Okay, ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya nampak, apa yang ditutup petang tadi. So I believe tomorrow dia akan naik lagi lah. OVH, tak silap saya, right? So yes, OVH. So I believe esok dia akan naik lagi. Okay, so kalau siapa yang nak cuba cari 5 to 10%, bolehlah cuba tengok-tengok, perhatikan apa yang ada dekat luar sana. Okay, dekat saham OVH. So habis sudah saya punya buat-buat pandai. Okay, bukanlah buat pandai, tapi ini just hanya all of these are facts yang mana I saw in the news, and I think I try to fikir as a business person, apa peluang yang wujud, apakah saham-saham yang seterusnya yang bakal bergerak. Right, that's how I think. Dan itu berdasarkan apa yang saya nampak, apa yang saya rasa. Dan itu semua adalah based on saya punya pengalaman selama 6 tahun. Right. So on Monday ramai yang tanya saya mana pergi saham-saham palm oil apa semua kan. Soalan saya sekarang, mana saham palm oil? Right. Sampai hari ni I don't see any palm oil punya sectors lah yang macam naik gila-gila lah. That's why I don't like palm oil punya sectors ataupun plantation punya sectors. Alright, daripada sudut fundamental memang plantation sangat-sangat bagus, sangat-sangat positif dia punya fundamental, tetapi maksudnya fundamental daripada segi kewangan syarikat, aset syarikat apa semua. Tapi you have to think nilai aset yang dimasukkan dekat dalam dia punya statement, dalam dia punya balance sheet, dalam dia punya aset yang dia declare tu, you have to know, you have to understand bahawasanya bahawasanya itu adalah nilai aset tanah. Tu sebab dia nampak very positif on dia punya financial punya statements apa semua. Alright. So no lah. Okay, I'm not going to buy or involve in any plantation punya stocks. Alright, sebab fundamental dia is not as good as what is being said outside. Alright. You have to understand the business model. Kenapa nilai aset nampak macam gila babas under value. Alright. Tapi you have to see, you have to look into adakah mereka betul-betul generate revenue daripada maksudnya generate revenue yang stabil daripada jualan palm oil tersebut. That is what you have to look into. Right? So malam ni tajuk yang kita akan belajar adalah stochastic. Alright, so stochastic adalah
tajuk yang kita akan belajar pada malam ni, dan malam ni kita akan belajar tajuk stokastik. Ambil kau ulang-ulang. So sekarang ni soalan ni mana pergi saya punya mouse. Okay. Alright. So untuk stokastik masih lagi dekat bawah kategori oscillators. Alright. Dan stokastik masih lagi oscillators. Kategori oscillators lah. Alright. So stokastik is part of salah satu jenis oscillators yang ada dekat luar sana. So I'll put here stochastics. Alright. So stokastik adalah apa yang mostly ramai orang pakai selain RSI. Kita juga menggunakan, ada juga ramai yang menggunakan stokastik, dan stokastik masih lagi bawah kategori oscillators. Alright. Masih lagi kategori oscillators. Bila bercakap mengenai oscillators, automatically kita tahu point pertama. Okay. Point pertama bila kita bercakap tentang oscillators, apakah itu oscillators? Oscillators adalah diguna pakai untuk mencari atau melihat. Alright. To look. Alright. Okay. Into market extreme. Alright. Dia akan menunjukkan signal ini sering kali berkait rapat dengan market extreme. Apakah yang dimaksudkan dengan market extreme? Market extreme ada dua, iaitu alright, dia ada, yang pertama kita ada oversold, dan juga yang kedua kita ada overbought. So stokastik masih lagi menunjukkan dua market extreme yang sama dengan RSI. Cuma cara penggunaan dia berbeza, sebab dekat dalam stokastik kita ada dua jenis line. Right, we have two lines. Kalau RSI ada satu line yang kita pakai, dekat dalam stokastik kita ada, sekejap saya naikkan sikit. Right, dalam stokastik kita ada dua jenis line. Right, yang di mana nama itu dipanggil percentage D line, ataupun selalunya kita akan panggil dia D line dan K line. Right, bukan downline. Okay, tidak ada K line dan D line. Alright. Jadi antara D line dan K line, manakah yang lebih penting? Jawapan dia adalah D line. D line adalah lebih penting. Alright, D line lebih penting. More important. Sebab apa D line lebih penting? Yang pertama, D line lebih penting kerana ia diguna pakai untuk tunjuk major signal. Right? To show ataupun to indicate major signal. Okay, macam mana dia nak tunjukkan major signal? Okay. Oh, video sangkut-sangkut ke? Hopefully yang recorded tak tersangkut. Okay, sebab saya punya memang hijau terang lah, tanpa ada gangguan. Okay, saya punya tak ada gangguan dekat sini. Jadi saya tak tahulah you all punya macam mana. Right, jadi kemungkinan Tuan Ibrahim punya internet line lah. Sebab hari ni saya difahamkan oleh staff saya yang duduk kat office, internet sedikit perlahan. Saya tak tahu kenapa. Okay. Tapi saya punya memang hijau gila-gila lah. Right. Saya punya memang hijau terang menyala macam lampu dekat luar sana. Okay. Kemungkinan line ni lah. Alright. So D-line lebih penting kerana D-line adalah yang mana kita akan guna untuk tunjuk major signal. Signal yang lebih utama. Okay. Macam mana D-line ni dia nak tunjuk major signal? D-line ni penggunaan dia lebih kurang macam RSI, yang mana okay, macam mana kita RSI kalau RSI kita ada level 30 dan juga 70. Tapi dekat dalam stokastik kita ada dua level juga, iaitu level 20 dan 80 level. Alright. So 20, alright, level 20 akan menunjukkan, alright, level 20 bila D-line bawah 20, okay, ia menunjukkan ini sudah oversold.
Alright. Bila dia D line D atas 80, ia menunjukkan dia sudah overbought. Okay, dia macam tu. Alright, bermaksud dua-dua ni adalah D line. Bila D line duduk dekat area ni. Alright, bila D line duduk dekat dua area ni, dia akan menunjukkan level ni. Okay, dia akan menunjukkan bahawa oversold dan overbought. Okay. Jadi bolehlah you boleh nampak dekat sini yang mana okay, you boleh tengok dekat sini D-line dan D-line ni dia akan duduk dekat kawasan 20, bermaksud itu oversold. Jika D-line duduk kat kawasan 80, dia maksudnya overbought. Alright. Kalau tak boleh nak layan, tak apa, nanti tengok yang recorded punya video. Tak apa, tak jadi masalah. Alright. So itu poin yang ketiga lah. Dan dia sama juga. Waalaikumsalam. Dia sama juga macam RSI. Alright. Standard yang diguna pakai oleh para trader dekat luar sana adalah 14 hari. Okay, 14 hari. Standard normal yang diguna pakai oleh trader. Okay, ini standard yang diguna pakai oleh kebanyakan trader dekat luar sana. Alright. And the best part is, selain mereka menggunakan 14 hari, kebanyakan daripada mereka menggunakan satu lagi stokastik yang diberi nama sebagai slow stokastik. Alright. Ramai trader yang suka gunakan slow stokastik adalah satu disebabkan, okay, salah satu dia adalah disebabkan K-line bergerak lebih laju. Okay, jadi bergerak lebih laju. Alright, sebab dia nak cari signal. Okay, jadi ini adalah standard yang kebanyakan trader pakai dekat luar sana. Alright, ini adalah normal traders setup. Okay, maksudnya ini adalah enjin kancil. Enjin kancil standard yang dipakai dekat luar sana. Alright. Okay, so macam mana you nak menggunakan D-line dan D-line dengan K-line, macam mana you nak identify? Dia dah menunjukkan satu signal yang bearish maupun bullish. Alright, kalau dia breakout, adakah dia akan breakout menjadi lebih bullish, ataupun dia breakout dia menjadi lebih bearish. Okay, macam mana you nak identify? Alright, this is how you identify the major signals. Right, major cruci, bukan major signal. Right, major signals. Alright, this is how you use major signals. Alright, how you use major signals? Yang pertama, alright, first thing first, how you use major signals? Yang pertama, jika kan kita cakap tadi D-line dia diguna pakai untuk tunjuk signal yang betul. Jadi kalau you tengok D-line dan price, okay, bila D-line lawan price, okay, menunjukkan saham tersebut membentuk divergence. Alright, bila dia membentuk divergence, alright, terutamanya dekat kawasan, okay, terutama dekat kawasan extreme area. Extreme area ni dekat mana? Extreme area adalah, ataupun extreme level yang mana kita tahu adalah dalam stokastik adalah 20 dan juga 80. So bermaksud dekat bila D-line dengan price ditunjuk divergent, especially dekat kawasan signal, bermaksud dia nak reverse. Alright, bermaksud ini akan menyebabkan reversal. Alright, reversal akan berlaku. Okay,
Ni yang pertama. Okay. Saya tak pernah guna dalam chart 1 minit. Sebab pada saya chart 1 minit tu mengarut. Okay. Alang-alang 1 minit, kenapa tak pakai 1 saat terus? Okay. Jadi this is one major signals. Alright. Selalunya bila D-line dengan harga, dia membentuk divergence. Bermaksud bila D-line ke bawah, harga menaik, bermaksud dia ada kemungkinan untuk reverse. Right. So yang kedua, saya cakap kemungkinan, saya tak cakap confirm reverse. Bermaksud, yelah, sebab oscillators selalunya dia adalah diguna pakai untuk apa ni kita panggil, indikator indikator yang lebih laju lah. Selalu bila indikator yang lebih laju ni dia akan bagi false signals yang lebih banyak. Alright. So untuk you identify bullish divergence ataupun you nak identify dia adalah oversold yang akan jadi bullish. Alright, oversold yang akan jadi bullish. Okay. Bila dia dah duduk oversold, lepas tu dia nak pergi jadi bullish. Macam mana you nak identify oversold yang akan jadi bullish? So this is how. Alright. Macam biasa. Okay. Perasan tak atas tadi saya cakap D-line lebih penting. So bila you tengok D-line, area 20. Alright. In area 20. Alright. Point yang kedua, D-line form. Okay. Dalam area 20, lepas tu D-line form higher apa? Macam mana you nak tahu dia uptrend? Dia buat form higher high dan higher low. Right? Okay. Dan macam saya cakap tadi, kan, bila dia bentuk divergence, maksudnya bila D-line buat higher high higher low, tetapi point ketiga dia, price ke mana? Ke bawah. Nampak? Bila price ke bawah but D-line moving upwards. Okay? Bila D-line moving upwards, apa yang berlaku, apa yang terjadi adalah kemungkinan dia nak reverse akan berlaku pada bila-bila masa. Okay. Dan waktu yang terbaik bila untuk you beli adalah this is where you use the K line. Right. Ini adalah di mana anda menggunakan K line. Perasan tak daripada first saya cerita sampai sekarang, saya cerita semua tentang D line. Last kali ni, point terakhir, the very final point, baru saya nak cakap pasal K line. Okay. K line cross above D line. Alright, barulah ini dipanggil buy signal. Sekejap, padam. Nak pakai kali hijau. Oh, cantik. Apa ini? Okay, sekejap. Dia berat. Sekejap Sekejap. Saya pakai kali hijau. Padam. Kali hijau. Alright. So bila K-line cross atas D-line, barulah ini jadi buy signal. Tetapi adakah anda boleh beli terus? Tidak. Semestinya boleh beli terus. Kenapa tak boleh beli terus sedangkan ini dinamakan buy signal? Sebab kemungkinan untuk jadi false signal itu ada. There's always a probability yang mana bakal berlakunya false signal. Maksudnya kalau walaupun K-line cross above D-line, bila mana dia duduk dekat kawasan oversold tu bullish dan berlakunya crossover dekat sini, you belum tentu boleh beli. Sebab apa? Sebab indikator paling power dekat dalam saham apa dia? Dekat dalam technical analysis. Right? Apa dia indikator paling power? Okay, saya tulis kat sini. Okay, apakah
indikator paling power bila you nak beli. Okay. Boleh tengok balik video daripada asal. Okay. Yang lambat masuk baru masuk boleh tengok yang asal. Okay. Walaupun you nampak buy signal, you jangan beli sebab dalam technical analysis mengatakan bahawa the best buy signal adalah apa? Yes, good. Tahniah. Anda mesti confirmkan dengan price dan juga price. That's how you use this. Okay. Maksudnya you nampak buy signal apa semua, tetapi kalau you tak nampak candlestick moving dalam bentuk bullish, you jangan terlibat lagi. But then kalau you nampak, you boleh standby, you boleh berhati-hati. Bukan berhati-hati lah, you boleh standby untuk tunggu untuk macam mana you nak beli. Okay, saham ni dah oversold, so aku boleh standby untuk beli. Confirmation dengan price dan juga price. That's how you use stochastics. Okay, bukan you nampak crossover beli, crossover beli. Okay, jadi sebagai contoh, alright, contoh yang mana semua orang tanya saya bila dia nak terbang, kita hanya boleh menggunakan 2 biji kelapa. Sekarang ni dah 38 sen. Okay, I believe dia akan jatuh lebih banyak. Dia akan jatuh lagi lah. Alright. Rasa berlaku tak apa, kita tengok. Okay, so tengok dekat sini. Kita buka dulu besar. Alright, saya tak nak buka guna full screen saya sebab nanti tak muat nanti nak masuk dekat dalam dekat dalam live ni. Alright. So kita ada K1 dan kita cuba menggunakan satu indikator yang diberi nama sebagai stochastic. Tapi saya suka pakai slow Okay, saya suka pakai slow stochastic lah. Okay. Sebab apa? Sebab K-line dia lebih laju. Tu je. Right, dan standard dia guna pakai adalah 14 hari. Baik. So saya delete semua benda yang ada. And kita zoom in dekat for the last 3 months. Okay. Untuk 3 bulan yang terakhir. Alright. So dekat sini you nampak K color biru, D color merah. So sekarang D berada dekat bawah 20. Alright. D bawah 20. Okay. D bawah 20 dan K cuba cross over atas. Okay. Saya zoom sikit. Okay. Refresh balik. Alright. So, macam mana you nak tahu saham K1 dah bullish? Point pertama, D-line dan harga mestilah menunjukkan divergence dekat extreme area. So, K-line adalah warnanya merah. So, soalan saya. Right? Saya tutup dulu D-line. Okay, so sekarang this is, D-line yang penting. Okay, tutup dulu ni. Right, so sekarang ini adalah K-line. Ini adalah kawasan 20. Right, dia dah bawah kawasan 20. Soalan, ada tak bentuk divergence dekat dalam saham K1? Macam mana bentuk divergence? Bermaksud harga berlega-lega lagi dekat sini tetapi K-line, right? D-line. Apabila D-line naik ke atas. Okay. Maksudnya sekarang ni saham jatuh ke bawah tetapi D-line masih lagi jatuh ke bawah. Dan sekarang ni D-line masih lagi menunjukkan dia akan jatuh lagi ke bawah. Walaupun sekarang ni dah duduk dekat extremely punya level. Yang mana sekarang ni dia dah jatuh bawah 10 dah pun. Right? So as of sekarang tak ada lagi divergence. So dia belum ada lagi bullish signal. Bullish signal akan wujud bila mana D-line dia buat higher low. Bermaksud bila dia mula naik ke atas, bermaksud D-line pointing upwards. Bila yang tutup ni, dia tunjuk ke atas. Dia hook up macam tu. Okay. Bila dia hook up ke atas dan saham masih lagi berlega dekat sini, you can consider it as a minor divergence. Kemungkinan untuk reversal sudah bermula. So you can
standby. Anda boleh standby. Sebab point pertama untuk you identify, dia mesti ada divergence. So, you dah identify dia dah ada minor divergence dekat extreme area. So, this is what we call extreme area. Sebab dekat bawah level 20. So, sekarang you dah dekat bawah level 20. D-line, adakah D-line buat higher high atau higher low? Belum lagi. So, it's not yet a buy signal. Dan buy signal saya cakap apabila K cross above D. Now only we buka huruf K ni punya line yang color biru. So, sekarang K dah cross atas biru atau belum? Baru nak cross tapi belum lagi nak cross. Okay? Belum lagi nak cross. So, kalau belum lagi nak cross, bermaksud saham K1 belum lagi bullish. But anyway, sekarang ni dia dah duduk dekat extreme levels of oversold. Terlebih jual. Okay. Dan tadi ada yang tanya saya, boleh tak pakai dekat dalam hourly chart? Pakailah hourly chart. Okay. Hourly chart sekarang dia dah pointing downwards. Sebab you pakai hourly chart. Okay, bila you pakai hourly chart, bermaksud kalau you setakat nak cari 1 sen, 2 sen, silakanlah. Tapi penat lah, letih. Pada saya letih. Kalau you setakat nak guna indikator cari 1 sen, 2 sen, you letih. Right, especially kalau you tak ada masa macam saya apa semua. So no, I'm not going to do this kind of nonsense lah. Penat. Okay, penat. Hari ni pun tak ada masa babe, 1 hari duduk dekat luar. Okay, 1 hari duduk kat luar apa semua kan. So no time for this kind of nonsense. Tapi kalau you nak pakai, boleh sebenarnya, tak jadi masalah. You can see here. Okay, kita ambil contoh dekat sini. So sekarang ni dia dah jatuh bawah. Alright. Dan D-line hooking up dekat sini. Okay, D-line hooking up dekat sini. Dan K atas D dekat line sini. Dan D dah hooking upwards dekat dalam kawasan ekstrim. So kalau you nak masuk, you boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia form higher high dan higher low dekat sini. Okay, you nampak dia buat higher high, higher low dekat kawasan sini. Dan bila mana dia cross over, you boleh masuk. Maksudnya dekat sini, dia dah form kat sini, you dah boleh masuk pada 29 Jun pukul 12. You dah boleh standby masuk. Bila pukul 2 petang ataupun 2.30 petang, saham dibuka semula, kan? You dah boleh tumpang masuk dekat sini. So you can enter somewhere dekat 41 sen and you can make money sehingga 47 sen selepas. Okay, even though dia dah dekat sini pun, even 47 sen pun, dia tak bagi signal lagi untuk dia nak jatuh. Sehinggalah you tengok candlestick dia merah, baru dia ada crossover. Macam ni, pointing downwards. Maksudnya you tak boleh, kalau you guna ni pun, you tak boleh jual dekat maksimum juga. Alright. So let's say kalau you tak jual dekat maksimum pun, how much you will make money kalau you guna ni lah, kalau you ada masa kan. Tapi saya tak ada masa, saya tak pakai. Right, so sini sampai sini. Sebab sini adalah sell signal. So you make somewhere around 5 cents bersamaan dengan 10%. Okay. Dalam masa berapa lama? Dalam masa pukul 12, 1, 2, 3. Maksudnya dalam pukul esok paginya. Esok pagi you make somewhere 10%. Okay. Tapi the question is whether you want to sell or not. Itu yang selalu terjadi dan berlaku. Dapat 10%, dia nak naik ni, dia nak reverse. Itu yang selalu membunuh trader sebenarnya. Alright? That is what always kill those traders out there. Okay. Dalam case yang latest, siang tadi pada pukul 11 pagi. Alright. You can see here, dia hooking up dekat sini. Pukul 4 petang semalam dan you boleh masuk somewhere dekat sini. Sebab sini dia dah form divergence. Alright, saham masih menurun. Ini dia forming divergence. Ini pointing upward, saham masih lagi menurun. Nampak tak? Okay. Ni harga menurun. Ini pointing upward. So, pukul 10 pagi tadi you dah boleh monitor. Sebab dia dah crossover dah berlaku. Dan divergence dah berlaku. Divergence dah berlaku. So, soalan, you berani tak berani nak ambil pukul 11 pagi tadi pada harga 36 sen setengah?
Itu soalan cepu emas. You sanggup ambil ataupun tidak? That is the question that you need to ask. Okay? Tu soalan yang you kena tanya diri you lah. Sebab sini 2 point complete. Alright? Price still down pukul 10 pagi. Still downwards. Tapi ini upwards, crossover dah berlaku. Okay. The question is, you nak beli ataupun tidak? Sebab ini dah crossover dekat extreme area. Dan dia pointing upwards still bawah 20 punya area. The question is, do you have the guts to press the buy button walhal you tahu belum confirm lagi, belum tentu lagi dia nak naik. Okay, that is the question. How you want to sambut that kind of pisau falling down? Maksudnya this is a very dangerous game. Okay, ini bukan yang benda yang biasa. But anyway, stokastik dia dah menunjukkan signal pada jam 10 pagi tadi. The question is, you nak pegang ke ataupun tak? You nak tangkap that knife or not? You nak tangkap that knife or not? Maksudnya you nak ambil ke tak nak pisau tu? Okay, that is the risk that yang you kena ambil. But anyway, saya cakap tadi confirmation dia adalah price, and price. Yang mana I believe bila mana pada jam pukul 11 pagi, bila dia sama size dekat sini bila dia sama size dekat sini, kan? Bila dia sama, beli dekat pucuk ke, beli dekat bawah ke, sama je berdarah dia. Okay? Rugi tetap rugi. Right? Kita bukan lawan tetap lawan, rugi tetap rugi. Right? So, kalau you ada masa, saya cakap, confirmkan dengan price. You gabungkanlah dengan candlestick reversal yang you dah belajar. One of it adalah tweezer. So, bila form tweezer pada harga 37 sen, kan, confirmation adalah price, and price. So, let's say you beli 37 sen. Dia tak naik dekat ekstrim, tetapi dekat sini. Okay, katalah you jual dekat sini, closing. Sebab dia punya reversal crossover berlaku dekat sini lebih kurang. Okay, you beli dekat 37, you jual dekat 38. Rasa-rasa berbaloi ke tak? But, tapi kalau you seorang yang sangat logical, 37 sen naik ke 40 sen. Ataupun atas sikit lah, you ambil 40 sen setengah, ambil 40 sen je lah, senang. You dapat 3 cents. 3 cents bersamaan dengan 8%. Kerja you 2 jam. Soalan saya, you nak jual ke you nak layan? Kononnya ada reversal. Kan? That is the question. Whether you want to sell or not, or atau you ada hope dekat situ. Okay? That is the question. Okay, you beli 37. You see everything seems perfect. You cakap you beli dekat tweezer. Stokastik menunjukkan bullish reversal signal. But bila you dapat 8%, you nak jual ataupun tidak? Itu selalunya adalah masalah seorang trader. Bila dapat 8%, dia tamak. Itu sebab dalam Investor Masterclass saya cakap 5%, even 3% you dapat, you keluar. Investor Masterclass. But then, diorang tak buat kerja macam ni. Walaupun diorang belajar dah sebenarnya benda ni. Benda ni diorang dah belajar. Tapi bila dia tengok saya buat, diorang pun tak sanggup nak buat, babe. Okay? Bukan saya tak live trade dengan diorang, saya live trade. Saya tunjuk, diorang pun tak berani masuk apa yang saya tengok. Kan? Siapa yang ikut untung. Macam ada salah seorang student, saya cakap okay, kita masuk sekarang, kita jual dekat harga ni. Jangan tamak, dia ikut, dia untung. Okay, dia untung, tak banyak. Dia cakap dapatlah 3%. Cukup lah. Okay, macam mana saya buat? Student Investor Masterclass dia tahu macam mana saya buat. Alright, at the end of the day, apa yang you nak capai? Okay, sebab kebanyakan student Investor Masterclass dia cakap seminggu 3% cukup lah. Seminggu 3% cukup lah. Okay, but the question is, you dah dapat 8%. You nak jual ke tak nak jual? Soalan cepu emas. Alright, itulah selalu yang membunuh para trader dekat luar sana. Alright, so maka tamatlah sudah kelas kita pada malam ni. Alright, lama jugalah live kita malam ni. Saya punya recording menunjukkan dah 55 minit, tolak 10 minit, so 45 minutes untuk malam ni. Jadi
uh, tu saja untuk live kita pada malam ni. Malam ni tak ramai viewer. Salah satu disebabkan ada kelas kan dekat tempat lain, platform lain. But anyway, you boleh tengok repeat pun. You boleh ulang kaji balik dekat sini secara percuma, yang mana semua video recorded dekat sini akan dimuat naik semula ke YouTube. Okay, so kalau you tak jumpa, you carilah dekat YouTube. So itu saja. So saya sangat-sangat galakkan untuk anda subscribe saya punya YouTube channel, dan kalau anda takut untuk terlepas lagi live saya pada malam ni, right, anda boleh join in saya punya Telegram channel, yang mana Telegram channel tu tak ada apa-apa sangat pun sebenarnya. Saya just update pukul berapa saya nak live tu je. Right, tak ada apa-apa pun. Alright, jadi you boleh subscribe Telegram channel, iaitu Telegram channel saya adalah Becoming Investor. So I won't make any noise lah. Saya takkan post chat siapa. Kalau ada pun mungkin saya post takat CEO morning brief apa semua tu lah. Alright, so ini dia. Okay, saya share sekejap link. Okay, so I will share the links to you. Macam mana ni nak share? Saya pun tak kerti. Oh, macam ni. Okay, share the link. Okay, so this is the link. Alright, so this is the link. Okay, anda boleh klik link tu dan anda boleh join atau subscribe saya punya channel untuk anda dapat maklumat pukul berapa kita nak live. Kalau tak ada apa-apa tu maksudnya tak ada lah. But occasionally kadang-kadang saya share lah macam news ke apa ke, tapi saya takkan share buy signal ke apa-apa ke. No, saya tak ada buat buy call apa semua. Saya memang tak boleh buat buy call pun by right. Okay, memang salah di sisi undang-undang. Jadi apa yang saya sharekan semua kat sini adalah tujuan pembelajaran semata-mata. Jadi itu saja untuk saya punya sesi pada malam ni. Kita jumpa lagi pada malam esok insya-Allah. Alright, esok hari Khamis. So esok kita akan ni. Dan yes, saya nak tahu juga ada tak permintaan terhadap kelas technical. Kalau betul-betul ada, more than 100 people, I will consider untuk buat. Harga dia tak sampai pun 2,000. Alright, sebab tim saya tengah sediakan untuk pendaftaran. Tarikh pun sebenarnya dah ada, tapi bulan 8 lah, bukan dalam masa terdekat. Dalam bulan 8. Jadi kalau betul-betul ada more than 100 people yang nak join, okay, kita akan buat poll yang baru lah. Harga tak sampai 2,000. Okay, dan kelas dia adalah on weekend, Sabtu dan Ahad. Dan untuk student investor masterclass, you akan dapat masuk secara percuma lah. Right? So kalau siapa yang nak, bagi tahu. Nanti kita akan create poll. Saya punya team akan create poll dan kita akan tengok lah. Kalau ramai yang nak more than sekarang kita ada berapa? Kita ada dalam group kita ada berapa? Almost 3,000. So let's say kalau more than 300 people yang nak, then we can consider. Alright? Jadi itu sajalah live kita untuk malam. So I'll see you again tomorrow. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.